Лабо соли барориш 2006. Мошин вагон не? Мани намуди бернаи мошин. Инҷа ҷои боркашониш мане. Ҳолати балонош тесон. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон мотораш коробкаш механик, магнитофон дорад, пробегаш 41 000, пробегаш оригинал. мотораш родной дӯстон. чанд пул гуфтасид? нархи мошин 57 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 15 19. лабо соли барориш 2012. намуди бернаи мошин. ин ҳолати балонош мане. ҷои боркашониш. намуд аз қафои мошин. дохили салон ду oynaҳои пеш электре, коробкаш механике, радио FM дорад, пробег 476 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 759 15 19. лабо соли барориш 2010. мошин вагони мебошад. манин намуди бернаи мошин. манин ҳолати балонош мана. ҷои боркашониш. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, ҳолати моторош, сидиплер дорад, пробег 317 000 километр пробег. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 918 01 05. лабо соли барориш 2008. мошин гаштагӣ дӯстон. кани бодом ба гаштагӣ будааст. манин намуди бернаи мошин. манин ҷои боркашониш. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ҳолати балонош. балонош симни будааст. дараш сахмӣ бео? ин коробкаш механике, ҳолати салонош дараш сах гусозиям. ҳамин абзор аберу нишон додасим. нархаш чанд пул? 48 гусозиям. нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 708 04 51. ҳуҷҷатош то моҳи феврали соли 2022. лабо соли барориш 2012. мошин вагони дӯстон. манин намуди бернаи мошин. ин ҳолати балонош. манин ҷои боркашониш. манин намуд аз қафои мошин дӯстон.
داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механика радио FM دارد пробег 319,000 کیلومتر пробег این حالت موتورش حالت سالن ماشین نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 791 96 96. لابو سال براریش 2014 ماشین گشتگی پنجکین به گشتگی دوستان من این جای بارکشانیش خیلی فیرم مانده برزین کشته روز کردگی این حالتی بالوناش جایی که فیرمه کده مثال برزین کشتگی جای بارکشانیش محکم کردگی دوستان من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механика اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگ چقدر اما کلیت تاپ دید پرابیگش برو 218,000 کیلومتر پرابیگ. نرخش چند خصوصیت 50 نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 769 64 79. پورتر 2 سال براریش 2009 ماشین وگان دوستان موتورش سیاردی این نمودی بیرنی ماشین حاضر یا با خلینی پشتش خلینی دار نه جای میش نه این جای خلینی کاش دوستان بسیار حالتش خوب من این نمودی بیرنی ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механика من اینجا گرادوسی خلدینی کاش نشان میتید. من اینجا مایتفون دارد. پرابیگش 197,000 کیلومتر پرابیگ. من این حالت سالن ماشین منه دوستان این کلیتاش چند پول گوساسید 100 نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 702 00 00.